আমি বললাম ভাই আমরা বগুড়ার মানুষ, বগুড়ার ভাষা ছাড়া আমরা অন্য কোনো ভাষা বুঝি না। কথা বলে ঠিক কিনা? তো বগুড়া থেকে শিল্পী গোষ্ঠী আসবি আর বগুড়ার ভাষায় গজল কবি না, তা তো হবে हमारे रे बुगरा से दिल देख पर क्योंसा शुराला भाई हमारे रे बुगरा से नरगा हमारे रे बुगरा से दिल देख पर क्योंसा शुराला भाई हमारे रे बुगरा से नरगा शुराला भाई हमारे रे बुगरा से नरगा ओ भाई दात सारा মানুষের জন্য বগুড়ার উপহার টক দই আর মিঠা দইয়ের পাবিন সমাহার দাত সারা মানুষের জন্য বগুড়ার উপহার টক দই আর মিঠা দইয়ের পাবিন সমাহার দাত সারা মানুষের জন্য বগুড়ার উপহার টক দই আর মিঠা দইয়ের পাবিন সমাহার আবার শক্ত দাঁতের ভক্ত যারা ওরকে জন্য আছে মস্তানের কোটিটা ফাইন ওরকে কাছে শক্ত দাঁতের ভক্ত যারা ওরকে জন্য আছে মস্তানের কোটিটা ফাইন ওরকে কাছে শক্ত দাঁতের ভক্ত যারা ওরকে জন্য আছে মস্তানের কোটিটা ফাইন ওরকে কাছে বিয়া বাড়ির বগুড়া দইয়ের মেলায় অবদান भाई हमारे बुगरा से नरगा सुनेला भाई हमारे बुगरा से नरगा हमारे बुगरा से दिल दिख पर क्योंसा सुनेला भाई हमारे बुगरा से नरगा सुनेला भाई हमारे बुगरा से नरगा ओ भाई अकबर खाने आलू घाटी ঠিকই কসুরে यात्रा खाने आलू घाटी तक बिजी वर्षा পারি না কেউ সাবিন দিল তাতে ও ভাই সাবিন দিল তাতে একবার খেলে আলু ঘাটি থাকবি জীবনের সাথে ভুলবে তোমরা পারি না কেউ সাবিন দিল তাতে ও ভাই সাবিন দিল তাতে হেমন করে বগুড়া সফল করে যে সম্মান ভাই হামাকে রে বগুড়া সে নরগা সুহেলা ভাই হামাকে রে বগুড়া সে নরগা হামাকে রে বগুড়া সে দিল দেখ पर क्योंसा सुहेला भाई हमाके रे बগুড়া से नरगा सुहेला भाई हमाके रे बগুড়া से नरगा ओ भाई वीर बहादुर हमरा रे भाई वीर बहादुर हमरा रे भाई बগুড়া से बोल पुटी मासे धरे जाया धराया नी बोल ओ भाई धराया नी बोल वीर बहादुर हमरा रे भाई बগুড়া से बोल पुटी मासे धरे जाया धराया नी बोल ओ भाई धराया नी बोल यूसुफ निजामी ओ बগুড়া सुया शाह सुल्तान सुहेला भाई हमाके रे बগুড়া से नरगा सुहेला भाई हमाके रे बগুড়া से नरगा हमाके रे बগুড়া से दिल देख पर क्योंसा सुहेला भाई हमाके रे बগুড়া से नरगा सुहेला भाई हमाके रे बগুড়া से नरगा सुहेला भाई हमाके रे बগুড়া से नरगा सुहेला भाई हमाके रे बগুড়া से नरगा।